Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün dil bilgisi öğrenmeye çalışacağız. Salut chers amis. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre la grammaire. مرحبا أصدقائي الأعزاء. سنحاول اليوم تعلم القواعد. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Bienvenue. Merhaban. İkinci ders. Deuxième leçon. الدرس الثاني. Ünlü uyumu. Ünlü uyumu. L'harmonie vocalique. L'harmonie vocalique. قاعدة التوافق الصوتي. قاعدة التوافق الصوتي. 8 harfler. 8 harfler. 8 voyelles. 8 voyelles. 8 حروف متحركة. 8 حروف متحركة. Nous avons deux groupes de voyelles. هناك قسمين من حروف العلة. Dört kalın bir ünlü. Dört kalın bir ünlü. Quatre voyelles sombres ou bien fortes. أربعة حروف ثقيلة أو ضخمة. A, E, O, U. Dört ince bir ünlü. Dört ince bir ünlü. Quatre voyelles légères ou bien faibles. Quatre voyelles légères ou bien faibles. أربعة حروف خفيفة. أربعة حروف خفيفة. E, I, E, U. E, I, E, U. Règle de l'harmonie vocalique. Règle de l'harmonie vocalique. قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. Bon, en ce qui concerne l'harmonie vocalique, nous devons suivre cette règle de 4 voyelles. Nous avons ici le E, I, U, U. الآن فيما يخص الحرف الرباعي، هو حرف يستخدم ويطبق حسب قاعدة التوافق الصوتي، وتتمثل في E, I, U, U. هذه هي الحروف الرباعية. Tamam. Şimdi 4 kural var. 4 kural var. Bon, maintenant on passe aux règles. Il y a 4 règles harmoniques. هناك 4 قوانين أو قواعد فيما يتعلق بقاعدة التوافق الصوتي. كورال بير. Première règle. القاعدة الأولى. ننظر إلى آخر حرف صوتي إذا كان A أو E فإننا نضع E. وهنا نرجع دائما إلى الجدول الذي سبق وذكرناه. Bon, en ce qui concerne la première règle, on revient toujours à la dernière voyelle, que ça soit un A ou bien E, et on emploie E. Örnek, exemple, misal, çalışmak, çalışmak.
ce qui veut dire travailler. معناته العمل. Bon, la dernière voyelle dans Chalishmak est E. E. La lettre qui est soulignée par le rouge. الحرف الصوتي الأخير في تشالشماك هو أو أو المسطر عليه بالأحمر. Et ça devient maintenant Çalışıyorum. Çalışıyorum. On ajoute le O, ce qui veut dire je travaille. وتصبح الآن çalışıyorum نضيف الأو الذي تعني أنا أعمل. أنا أعمل. örnek 2. Deuxième exemple. المثال الثاني. yazmak. Yazmak. Ce qui veut dire écrire. La dernière voyelle est A. Donc ça devient yazıyorum. On ajoute le E, ce qui veut dire j'écris. لدينا هنا yazmak. آخر حرف صوتي هو A. بمعناه yazmak يكتب. فتصبح yazıyorum. إذن بما أن آخر حرف صوتي هو A فنضيف أ yazıyorum بمعنى أنا أكتب. Kural 2. Kural 2. Deuxième règle. القاعدة الثانية. Bon, si on trouve que la dernière voyelle est E ou bien I, donc on met le I. إذا كان آخر حرف صوتي هو E أو I فنضع الإي حسب القاعدة. örnek. Exemple. مثال. dinlemek, ce qui veut dire écouter. La dernière voyelle dans dinlemek, c'est le E, celle qui est soulignée avec le rouge. Et donc, ça devient dinliyorum. لدينا الآن dinlemek. dinlemek معناته استمع. آخر حرف صوتي في dinlemek هو E. E. وقد قمنا بوضع خط أحمر تحت الحرف الصوتي E ليصبح dinliyorum. dinliyorum. أنا أستمع. بما أن آخر حرف صوتي E نضيف E. Kural 3. Kural 3. Troisième règle. القاعدة الثالثة. Bon, en ce qui concerne la troisième règle, si la dernière voyelle est un ou bien O, on emploie OU. فيما يخص القاعدة الثالثة، إذا كان آخر حرف صوتي هو أو 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 فهنا نطبق حرف الأو. أعيد، إذا كان آخر حرف صوتي أو 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 نضيف حرف الأو. örnek. Exemple. مثال. konuşmak. Konuşmak veut dire parler. La dernière voyelle est OU, celle qui est soulignée avec le rouge. Donc, puisque la dernière voyelle est OU, on emploie le OU. Donc, konuşmak devient konuşuyorum. konuşuyorum, ce qui veut dire je parle. سنأخذ الآن مثال konuşmak. konuşmak معناه يتحدث أو يتكلم، وآخر حرف صوتي في konuşmak هو U. إذن تصبح konuşuyorum. konuşuyorum ونضيف حرف الأو بمعنى أنا أتحدث أو أنا أتكلم. konuşuyorum.
On va prendre un deuxième exemple. Korkmak. Korkmak, ce qui veut dire la peur. La dernière voyelle est O. Donc, ça devient korkuyorum. Korkuyorum. J'ai peur. Donc, on emploie le OU. سنأخذ مثال آخر وهو كوركماك. كوركماك الخوف. آخر حرف صوتي في كوركماك هو حرف الأو لتصبح كوركويوروم. كوركويوروم أنا خائف ونضيف حرف الأو. كورال دورت. كورال دورت. Quatrième règle. القاعدة الرابعة. Si la dernière voyelle est U ou bien E, on emploie U. إذا كان آخر حرف صوتي هو U أو E فهنا نطبق ونضيف حرف ال U. Örnek. Exemple. مثال. Gülmek. Gülmek. Ce qui veut dire rire. La dernière voyelle est U. Donc, ça devient gülüyorum. Et on emploie le U. لدينا كمثال gülmek. gülmek معناه الضحك. آخر حرف صوتي هنا هو U. إذن تصبح gülmek gülüyorum. gülüyorum. نضيف حرف ال U. gülüyorum بمعناه أضحك. gülüyorum. On va prendre un autre exemple. Nous avons ölmek. Ölmek, ce qui veut dire mourir. La dernière voyelle est E. Ölmek. Donc, on emploie le U. Et ça devient öldü. Öldü. On a ajouté le U, ce qui veut dire mort. سنأخذ مثال آخر وهو ölmek. ölmek معناه الموت. آخر حرف صوتي في ölmek هو أ. ölmek. إذن هنا بما أن آخر حرف صوتي هو أ سوف نضيف حرف ال U لتصبح öldü. öldü معناه مات. öldü. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche. Et de nous laisser des j'aime et des commentaires, sans oublier bien sûr, et le plus important, de faire un max de partage. Vous trouverez aussi les liens de la page Facebook ainsi qu'Instagram dans la barre d'infos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Görüşürüz.